ویلکم بیک۔ بریک کے بعد بات کریں گے الیکشنز کی۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی عوامی خدمت پر یقین رکھتی ہے۔ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں وہ سب مجھے معلوم ہے۔ ان کو حکومت چلانا نہیں آتی، انہیں آپ کی اہمیت کا پتہ نہیں۔ تلہ گنگ میں جلسے سے خطاب میں ان کا مزید کہنا تھا کہ جب ہماری حکومت تھی اس کے مقابلے میں آج غربت بہت بڑھ گئی ہے۔ ہمیں عوام کے مسائل کا علم ہے، ملک کی ترقی کے لیے اقدامات کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جو غریب کی دل کی آواز ہوتی ہے وہ ہم پہلے ہی سمجھتے ہیں، پہلے ہی محسوس کرتے ہیں۔ یہی محسوس کرتے ہوئے ہم نے بی بی صاحبہ کے نام سے ایک کارڈ جاری کیا جو عورتوں کو ان کا حق ملتا ہے، غریب عورتوں۔ اللہ نے مجھ پہ یہ فضل کیا کہ کم سے کم آپ سے ملاقات ہو گئی۔ اب مجھے کوئی کہے گا کہ میں نے سوئی گیس دینی ہے یا کوئی ڈسٹرکٹ ٹھیک کرنا ہے، اس کو بچانا ہے، بنانا ہے، روڈ نیٹ ورک دینا ہے، ٹرانسپورٹیشن کا نیٹ ورک دینا ہے، پانی کا نیٹ ورک دینا ہے، تو مجھے پتا ہوگا کہ تلہ کی غریب عوام میری آنکھوں میں دیکھ رہی ہوگی۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عوام ہماری کارکردگی کو دیکھ کر 8 فروری کو ووٹ دیں گے۔ عوام جو فیصلہ کریں گے ہم دل سے قبول کریں گے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ سے ثابت ہو گیا کہ چور کون ہے۔ پی ٹی آئی والوں کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو ووٹ دینا چاہیے۔ کرپشن میں 7 درجے کمی کا کریڈٹ 13 جماعتوں کو جاتا ہے۔ چینی منصوبوں میں 45% کمیشن لینے کا الزام لگایا گیا۔ بدترین دھاندلی کے ذریعے اور جادو منتر کے ذریعے جو حکومت آئی، اس نے کیا کیا نعرے لگائے تھے وہ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ کیا کیا الزامات لگائے تھے وہ آپ نے تقاریر پڑھی ان کے بانی کی، وہ اس میں نہیں جانا چاہتا۔ لیکن چند باتیں ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر کرپشن ہو وہ حکمران چور ہوتا ہے، کرپٹ ہوتا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس آپ کے سامنے ہیں، لیکن یہ رپورٹ خود پکار کر کہہ رہی ہے کہ 4 سال میں پی ٹی آئی کے زمانے میں کرپشن دوبارہ 140 پہ چلی گئی۔ چینی بیچی گئی مافیا کے ہاتھوں، انہوں نے اربوں روپے انہوں نے اس میں بٹورے، اپنی جیبوں میں ڈالے۔ باوجود 13 پارٹیز کی یہ ایک کولیشن تھی جس کا میں وزیر اعظم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی۔ وہ کرپشن پرسیپشن انڈیکس CPI جو عمران نیازی کے دور میں انتہا کو دوبارہ پہنچ چکا تھا 140 پہ، وہ کم ہو کے 1 سال میں وہ 133 پہ آ گیا۔ تحریک انصاف کو چاہیے، انصاف کا بھی تقاضا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ووٹرز پی ٹی آئی نہیں بلکہ TI کو ووٹ دیں، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو، کیونکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا۔ کل کراچی میں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر پانی میں جس طرح ایک تباہی کا منظر پیش کر رہا تھا، مائیں بہنیں اپنے گھٹنے پانی میں گزر رہی تھیں، گاڑیاں پھنسی ہوئی تھیں۔ اب مجھے بتائیں کہ میرے مہربان جو مناظرے کی بات کرتے تھے، میں کہتا تھا کہ مناظرہ ہو جائے گا، موازنہ کر لیں۔ کل موازنہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر خدا نہ خواستہ یہ صورت گری لاہور میں ہوتی تو میں بلاول بھائی کو کہتا آئیں میرے حلقے لڑ لیں، میں الیکشن چھوڑ دیتا ہوں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے MQM پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کو کہا جائے کہ پتنگ کو ووٹ دیں تو آپ نے پتنگ کاٹ دینی ہے، تیر پر ٹھپا لگانا ہے۔ پاکستان مرد آباد کے نعروں پر تالیاں بجانے والوں اور راہ سے پیسے لینے والوں کو عوام ووٹ نہ ڈالیں۔ حیدرآباد میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے، آپ بھی سنیے۔ آپ کو کہا جائے گا کہ پتنگ پہ مور لگائے، آپ نے کہنا ہے کہ ہم تو پاکستان مرد آباد کے نعرے پہ تالیاں بجانے والوں کو ووٹ نہیں دیتے۔ آپ کو کہا جائے گا کہ پتنگ پہ ووٹ لگانا ہے، آپ نے کہنا ہے کہ ہم رو سے پیسہ لینے والے اور پاکستان
पाकिस्तान में सियासत करने वाले को वोट नहीं देते। आपको कहा जाएगा कि पतंग को वोट देना है तो आपने कहना है कि हम इस पतंग को काट देंगे मगर तीर पर मोहर लगाए। आपको कहा जाएगा कि किसी इंडिपेंडेंट पे वोट डालना है तो आपने कहना है कि मैं अपना वोट जाया नहीं करूंगा, मैं शेर का रास्ता रोकूंगा और तीर पर मोहर लगाऊंगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा असफा भुट्टो का कहना है कि 8 फरवरी को तीर पर टप्पा लगाएं, बिलावल भुट्टो को मौका दें, आपकी किस्मत बदल देंगे। पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क में 30 लाख घर बनाएगी। सिर्फ पीपल्स पार्टी लोगों को घर देती है, दूसरी जमातें घर छीनती हैं। जनूबी पंजाब को इसका हक दिलाएंगे, हर जिला में अस्पताल बना कर देंगे, हुकूमत में आकर गरीबों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देंगे। असफा भुट्टो की कॉन्फ्रेंस सुनिए। 8 फरवरी तीर को मोहर लगाकर बिलावल भुट्टो ज़रदारी को मौका दे कि वो आपके लिए और आपके हुकूक के लिए लड़ सके। हमने हॉस्पिटल्स कायम किए हैं जो बिल्कुल मुफ्त इलाज करते हैं। हम ये आपके लिए भी करना चाहते हैं। साउथ पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसी हॉस्पिटल्स बनाएंगे इंशाल्लाह। और अगर हुकूमत की आप बिलावल भुट्टो ज़रदारी को देते हैं तो वो पाकिस्तान भर में 30 लाख घर और मालिकाना हुकूक पाकिस्तान की हकदार औरतों को दिलवाएंगे। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोगों को घर देते हैं, बाकी सियासी जमातों आपसे घर छीनते हैं। जनूबी पंजाब को NFC अवार्ड से उसका हक दिलवाएंगे। हम वादा करते हैं कि हम आपको 16 से 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का कहना है कि 8 फरवरी के बाद मुईशत को चमकाएंगे। मुईशत चमकेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, हम कामयाब होंगे तो मुईशत तरक्की करेगी। इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत बनेगी, नवाज शरीफ हमारे लीडर होंगे, मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करेंगे। जहांगीर तरीन मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, मुलाहिजा कीजिए। बात यह है कि हम सब, या हम शेर हो या हम अकाब हो, जो भी हो, हमारा मकसद एक है। वो मकसद ये है कि हम एक मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं और इस मुल्क की हमने मिलजुल कर एक बनकर बेहतरी करनी। इंशाअल्लाह ताला 8 तारीख के बाद आपस में मिल के इंशाअल्लाह सब कोशिश होगी, सिर्फ कोशिश होगी मईशत को चमकाने की। मईशत चमकेगी तो जितने भी लोग हैं जिनको रोजगार नहीं है उनको रोजगार मिलेगा। लाखों की तादाद में मजीद नौकरियां बनेंगी, उनको रोजगार मिलेगा। इंशाअल्लाह हुकूमत बनेगी। इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हमारे लीडर होंगे। पाकिस्तान उलमा काउंसिल का इलेक्शन में नून लीग की हिमायत का ऐलान। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मजहबी जमातों और क़यादत का एहतराम किया। ऐसी क़यादत की ज़रूरत है जो मुल्क को आगे लेकर जाए। महंगाई, लोड शेडिंग से भी बड़ा अजाब है, तरक्की के रुके हुए सफ़र को दोबारा शुरू करेंगे। उलमा काउंसिल के सरबराह अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी साहब का कि उन्होंने आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसकी अलाई जमातों के उम्मीदवारान की हमायत का ऐलान किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मजहबी जमातों, कुव्वतों और ख़ास तौर पे उलमा इकराम का हमेशा एहतराम किया है। मेरा ये दावा है कि महंगाई का ये अज़ाब जो है ये वाकई बहुत बड़ा अज़ाब है, आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन ये दहशतगर्दी से बड़ा अज़ाब नहीं है, ये लोड शेडिंग से भी बड़ा अज़ाब नहीं है। हमने उनको हल किया, हम इसको भी इंशाअल्लाह हल करने की अहलियत रखते हैं। पाकिस्तान इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहा था। कौम ने 2013 के इलेक्शन में
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ पर एतमाद किया। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का कहना है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने कई साल हुकूमत की, कौम की जेबों पर डाका डाला गया, अब उनकी सियासत ख़त्म होनी चाहिए। नवाज शरीफ कहते हैं शहबाज शरीफ बहुत बासलाहियत हैं। आसिफ जरदारी अपने बेटे बिलावल भुट्टो की तारीफ़ें करते हैं। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि मेरा बेटा या बेटी ऐवान में पहुँचे। वो रावलपिंडी में जलसे से खिताब कर रहे थे। पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग ने मसनूई लड़ाई बनाई है, एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग आइंदा फिर एक होंगे। इनकी लड़ाई ये पुलिस के जाली मुकाबले की तरह है जिसमें आवाम को ख़त्म करना चाहते हैं, जिनमें आपकी तमन्नाओं को ख़त्म करना चाहते हैं। इनके जानसे में जो आएगा वो सियासी बेवकूफ़ होगा। इसलिए अब आवाम को एक ऐसा पाकिस्तान चाहिए जिसमें अदल और इंसाफ की हुक्मरानी हो, खानदानों की हुक्मरानी ना हो। MQM ने PS 88 कराची में ANP की हिमायत का ऐलान कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने शाहिद सईद के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा है कि शहर में फसादात और तशद्दुद के रास्ते बंद कर रहे हैं। सियासत से बालातर होकर अमन और मोहब्बत के लिए सब कुछ करेंगे। हमारी इस मुलाकात से इस शहर को फ़ायदा होगा। शाहिद सईद ने मुस्तफ़ा कमाल और MQM की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। हर अच्छे बुरे टाइम पे रंग, नस्ल, जुबान, मसलक से हटकर जो पख्तून और मुहाजिर हैं, ये एक साथ सारे मुश्किल और अच्छे हालात में एक साथ खड़े हुए नज़र आने चाहिए। PS 88 MQM हर तरह से अपने इन भाइयों की मदद करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारा हिस्सा पड़े कि नॉन वायलेंस, अदम तशद्दुद, एहतराम इंसानियत, भाईचारा, मोहब्बत की प्रचार आज हम कराची में बैठ के दोनों पार्टियाँ कर रहे हैं। मेरे लिए इज्जत की बात है, खुशी की बात है कि मेरे हयाती में ये काम हो रहा है। मेरे लिए खुशी का दिन अपने आंखों से देखने के लिए वो होगा कि अवामी नेशनल पार्टी के कैंप में, MQM पाकिस्तान के कैंप में लाल टोपी वाला और पतंग वाला, एक हाथ में लाल टोपी लालटेन और दूसरे हाथ में पतंग लेके खड़ा हो।